নাইলে চলবে সংগ্রাম চিনি জবাই চলিখা জবাই চলিখা মুখ্যমন্ত্রী বলবে হাই মুখ্যমন্ত্রী বলবে হাই মুখ্যমন্ত্রী বলবে হাই মুখ্যমন্ত্রী বলবে হাই আজকে ফাঁসি দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই অত্যাচারী সুরেরাজকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম চিনি জবাই চলিখা সিরিং সিরিং তংলিয়া আশেক আশেক তংলিয়া কেচেন কেচেন তংলিয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব হুঁশিয়ার অত্যাচারী সুরেরাজকে ফাঁসি দিতে হবে অত্যাচারী সুরেরাজকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম আচক আচক তংলিয়া কেচেন নঙ্গই তংলিয়া অত্যাচারী সুরেরাজকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই Justice, no rest! No rest, no rest! No justice, no rest! No rest, no rest! We want justice! Justice, justice! No justice, no rest! No rest, no rest! Level na hambai joto media person jeng mai jekkereng tongnai rong inoro chino pandawo o wati section ni bising tifano thai manjak phaikya han bagai belekhan hambai mai afaro tam khainai chini borok 70 বছর নিসিমে যেভাবে বুথারজাকা যেভাবে থংজাকা যেভাবে নাই অন্যায় খাইজাকা তাক পর্যন্ত কোনো বিচার মায়া আইন মায়া বর্তমানে নগনগি তঙ্গ থাংনাই 4 তারিখ ডিসেম্বর মকল বাইথাং কাইসা কেমনো নিজেনি অফিসার চিনি মার্কাসিং জমাতিয়া তাই কিরণ জমাতিয়ানো বরংনি খরচা কালিক জুনিয়র রাইফেলম্যান ডাইরেক্ট গুলি কগৈ বুথারমানি কাজে তিনি আমাকে বুথার যাগো তিনি এসডিএম অফিসে থাঙ্গাই খরচা টিসিএস অফিসার বুথার যাগো তিনি খরচা মাস্টার বুথার যাগো তিনি খরচা ছাত্র পরি বুথার যাগো রেপ খাইজাগো ওমাইকে সালপতিনো তংমাং চিনি বরক ওমাই জায়গা তিনি নাইমাया आइन বিচার माया खलाय जों তিনি थंजाक दङ काजे जों ताइ सिरिं तंलिया जों ताइ आजुगै तंमालिया जों ताइ नाइसिगै तंमालिया सालबोसोक जों काबै तंसिनाय सालबोसोक जों याक मचमै आजुगै तंसिनाय आबनि बागै जों तिनि अ कसम सालनो रि कसम खावै जों तिनि सारा त्रिपुरान बरनो जों मेसेज रना नायो जे जों तिनि ताइ आजुगै तंगै चुगलिया जतनो फाइदि जतनो अंखरदि तिनि अ खरंनै अफिसानो जों जारि जास्टिस रिमा खागाय बोसकांनै साला बाहायनो असुचि गोलाम काइसा दिनो जत जास्टिस माना होने आशा खायै जों तिनि जबा खाइ दङ दाखरो बुखरो बेलायनो खाना माने क दाबो चिनि बर राजनीति खाइ दङ दाबो चिनि बर थानचा हिमानो थानचा नि वान सुयाखो गबामा राजनीति बदल दाबो प्रेजेन्टली खचार कटाल खदाल खाय आचारि दङ काजे आमाहाय बरंनि मिस गाइड नरक ता फेमलक जागदि नरक ता लामा ता करदि अब नंथेरा आं सानामसुगो हामबाय जों पुइतो दङ भारतनि आइन Indian Constitution, Indian ni joto law and order, जों जतनो जों पुइतो दङ जों बिलिभ खायो बिसास खायो गणतन्त्र हाव दङै ताङै के जोंनो खाताय बमाहाय कटर कटर मार्डार माने आबरक तिनि जास्टिस माने दङ जों आसास नारगैनो जों तिनि पिसफुलि जों अमायके आन्दोलन खाइ दङ एन्ड आशा खायो बुसकानि सालो जे हत्याकारी जे सिरियल मार्डार किलार जे सुकान्त दास बबाहायनो फासि रोजांनाय जिनो पुइतोनि बिसिंथिरि जों तिनि आन्दोलन खाइ दङ एन्ड যদি ব ফাঁসি রোজায় হাंकाय जिनि आन्दोलन कन्टिन्यू खालाय थांनाय अब नंथानि सानमु जगता कर बखरो हामबाय दङ सिनि प्रेस मिडिया रखना जों जतनो साइमानो थानाय डिसेम्बरनि 4 तारिख सिनि एसिस्टेंट कमान्डेंट ताइ नाइक सुबिदा मार्क हासिं जमातिया ताइ किरण कुमार जमातिया
bo buni junior sutime ni targete bono bini nijine rifle pistol bai bono kogoi jagano spot dead khlai dekha sangabo joton saimano boni bagai oba haikena tipura hawo जों जत्न बिसास नुगुइ दङ साइमानो जे अब हाइकेना चिन बरन जागा जागो बथार जागो रम फ्रा जागो सुदो अब सिमे जों ताइ साइमानो थानाय कয়েक 15 दिन हाय आगे अब जों खायसे आलुनि सुखि जमातेनो नुखा बबो हायना खायसे मेलाव थांमानि बिनि बसाइ निजिनि स बसाइबाय किफ्ले फेमा पर्यन्त बनो पर्यन्त यपुलिया जों बसाइ बिसाबाय हिमनानि पर्यन्त जों कुनो सुजुग मालिया हाय अ हावो जों तंगैताम खायनाय अ हावो जों जे आइन सिंखला तयै जे जागाव जे चिनो आइन केपा हाने जे ताबो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जे आइन तिह और आइन जे असु अबनति असुके सेलें मसिं संगा अब कुनफुना जों ताइ नायबो जों जस्टिस मालिया अबनि बागैना जों सावो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्व चिनि बुबागान नेतृत्व जों अब ताइ आचुगै तंले जों माखिने तिप्रा मथा बासाखा जागा जाव जों सुदो अब सिमिया जागा जाव अम हाइताइ बुं दं हाकाय जों आरो बासनाय सुदो अब सिमिया अबन ताइ तेबि सिगां सिछमानो रबि लिटन बुथारजाक माने सुक्राम देब्रम बुथारजाक माने शशि मोहन देब्रम बुथारजाक माने अब हायरा जों कोन जस्टिस ग्रै साल कथां जे निजिनो अफिस खाइ दं माने आरो पयद थांनाय बुथार जों कोन जस्टिस ग्रै अब हाइकिन चिन बर कमन नाम दिगि थांगा अबनि बागैनो जों बुबागान कोर्ट संगे बुबागान नेतृत्व जों ताबक ताइ हायना आचुगै तंले अम हाइकिन चिन कन्टिन्यू आन्दोलन जों चलि थांजनाय जों आरो ताइ जों ताइ मुथागि नाले जों ताइ अ जागा बुइनि उस्कानि बाय जों थंजागै तंले जों बसखौ आबका आबगै थांजनाय